हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चॅनल. शाळेत तुम्ही आतना सांजे 5:30 जाल वॉच बी घातला. 5:30 जाले आसतनी आयज सकाळच्यान बस चिल केला आणि एक मूवी पळयला. मुवीचें नांव आसा 12th फेल. हांव हायली रिकमेंड करता तुमी ही मूवी पळयात. खूब मूवी बरी आसा. सपोज कोणा कडेन OTT प्लॅटफॉर्म ना जाल्यार तुमी यूट्यूबाचेर पळोवपाक शकतात. टायम ना चावडे वयताय लॉन्ड्री दिले कपडे हाडपाक. खबर ना तेंगे बंद कितल्यां जाता तें. आय होप आमी पावता म्हळ्यार तें बंद जावपा ना, कित्याक हांवें बी टायमींग पळयलां ते बिलाचे की कितली म्हळ्यार ओपन उरताय ती. पळोवया सपोज ओपन आसल्यार घेवन येयली ना जाल्यार मंडे पडटलें डायरेक्ट हाडपाचें. पळयात फेस्ता सामान लागलें सगळें सायडीच्यान. लोकांनी घेवपाक बी स्टार्ट केलें पळय. लॉन्ड्री आय होप ती ओपन उरलें आसा ओपन आसा. ये रहे कपड़े मैंने पॉलिथीन लाई. मागशी लागना हातीन टिकी सगळी न्हू ती जॅकेट्स आनी कपडे घातले न्हू तेजे खातीर जॅकेट घालपा पडटा. एक्चुली ना आमी सनसेट पळोवपा आयिल्ले आनी पळय सन देंवलो. आतां पळय आतां मात दिसता आयिल्लो असो. ताजे ना तितली गर्दी ना. एक्चुली आमगे जें इंटेंशन आसलेलें न्हू तें सनसेट पळोवपाचें आसलेलें. पूण घरा कडेन अशें काम येयलें की आमी लेट जालीं. मागीर लॉन्ड्री बी लेट पावली आनी हिंगी लेट पावलें आसतलीं. आमी ना एंट्रन्सा कडेन आसतलीं पूण आतां थिंगसान आमी अशी मुखार वयता एक पासये खातीर. येयलो कांयच फायदो जालो. मातशें आमी सनसेट पळयलो आनी लोक पळय अजुनूय कायाकींग करतात. थिंग पावल्या त्या हिंगा आनी वेळान हिंगा नायट लायफ स्टार्ट जातली. अजून तुमकां हें सांगलां दिसता की आमी खंयच्या बिचाचेर येयल्या. आमच्या घरा कडेनचो लागीं बीच आसा पावोळे बिचाचेर येयला. हेका वळखता तुमी ते कोण उबे आसा ते? हां पळय कशें येता पळय ते. बिचाचे हांव एकलें आसा जे स्वेटर घालून भोंवता. कितली लज दिसता खबर आहा म्हाका. स्वेटर घालून सगळे बिचाचे येवन कपडे काडटा आनी हांव कपडे घालून भोंवता आनी हांव कपड्याचे वयल्यान स्वेटर घालता. लास्ट टायम पावलो आमी केन्ना येयलें न्यू इयर आय थिंक न्हू. हय डर्टी असो आसतलो पूण आतां बीच खूब क्लीन आसा. पण तूं म्हणटा पळय तो बीच हांगा क्लीन आसा म्हाका खबर ना भितर कशें आसता म्हणल्यार फुडें. हय त्या सायडीच्यान आमकां खबर ना कसो आसता. फकत आमी ह्या सायडीच्यान एक पासय मारला.
तो न्यू कुत्रो येईल म्हण ताका भोगताय ते पळय कशें ते त्याच्यान काय करपाक जाय न्हू काळोख जाला आनी सगळ्या लायटी ऑन जालाय पळय आमी घरा कडेन वयता आतां कित्याक की फकत ना एक स्वेटर हाडला आनी म्हाज्या स्वेटर हाडला नाल्यार सपोज आमी लेट रावले जाल्यार थंडी खातली घराकडे पावले 7:30 आणि थिंगसान येयले नंतर न्हावली जेवली भायर ना खूब थंडी पडटा पूण सद्या आत्ताच न्हांवन येयला तेज खातीर म्हाका थंडी लागना पूण एक लागता थंडी चल आतां न्हिदपाचो जालो तुगे टायम ओके हांवें बी न्हिदपाक गेलो कित्याक आयज तो दनपार बी न्हिदलो नासलो तेज खातीर आमी जाल्यार चल म्हण थिंगसान येयले नंतर आमी चिंतलेलें एक व्हिडिओ शूट करता पूण म्हाजे कडेन पाशेंस ना कित्याक म्हाका खूब न्हीद येता तर हांव बी न्हिदपाक वयता आनी एक तुमचे कडेन उलोवपाक आसलेलें हांवें यूट्यूब स्टुडिओचेर पळयलां की तुमी खुबशीं जाण व्हिडिओ पळयता म्हागेले पूण सबस्क्रायब करना करपाक तूं सगळ्यांक फ्री आसा चॅनलाक सबस्क्रायब केलें म्हणटकीर म्हाका बरें दिसता सो याद दीन चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी हांव तुमकां फाल्यां मेळटा एक न्यू व्हिडिओ घेवन तेजे पसून बाय